मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने बेहद मकबूल होने वाला टीवी सीरियल कुर्लुस उस्मान देखा है तो आप एक किरदार को जरूर जानते होंगे और वो किरदार है आया निकोला का। आया निकोला जो बाज़ंतीनी सल्तनत का एक तैकफूर था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तैकफूर निकोला की हकीकत के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, तैकफूर निकोला कौन था? तैकफूर निकोला के बारे में तारीख में कई इख्तलाफात हैं। कुछ तारीखदान इसको एक सलीबी किला इनागोल का गवर्नर और मुंतज़मे आला गर्दानते हैं, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन निकोला को एक ईसाई पादरी और राहिब से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इसका जिक्र ईसाइयत की मजहबी किताबों में भी बताया जाता है और उस वक्त के अनातोलिया में इसके नाम पर कई शाहराहें और ईसाई मजहब की दरसगाहें हुआ करती थीं। उस दौर के मशहूर बाज़ंतीनी मुअर्रिख जॉर्ज पैकमेरस की किताब में आया निकोला का मुख्तसर जिक्र मौजूद है, जिसके मुताबिक आया निकोला इनागोल किला का तैकफूर था। बाज के नजदीक ये दोनों अलग अलग किरदार थे। तुर्की में मौजूद जो चर्चिस निकोला के नाम पर हैं, वो दरअसल एक ईसाई बुजुर्ग बिशप निकोला के नाम पर हैं, जिनको फादर ऑफ क्रिसमस भी कहा जाता है। और जो एक छोटा सा चर्च इनागोल शहर में है वो इसी आया निकोला तैकफूर के नाम से मंसूब है, जिसका किरदार आप कुर्लुस उस्मान में देख रहे हैं, जिसका मुख्तसर जिक्र बाज़ंतीनी मुअर्रिख ने भी किया है। आया निकोला और उस्मान गाजी का आपस में क्या ताल्लुक था, इसका जिक्र हमें आशिक पाशाजाद की किताब तावारीख आले उस्मान में मिलता है। इस किताब में आशिक पाशाजादा ने एक मंसूबे का जिक्र किया है। ये मंसूबा बनाने वाला इनागोल किला का तैकफूर आया निकोला था। ये 1280 ईस्वी की बात है, जब काई कबीला डोमिनिक में रहता था और सर्दियों के दिन अर्तुरुल गाजी की सरबराही में सोगूत में गुजारता था। 1281 ईस्वी में जब उस्मान गाजी काई कबीला के सरदार बने, उस वक्त बिलीजिक किला के तैकफूर से काई कबीला के बेहतरीन ताल्लुकात थे। अर्तुरुल गाजी की वफात के बाद भी उस्मान गाजी से ये ताल्लुकात अच्छे रहे और हालात ऐसे थे कि डोमिनिक और सोगूत के दरमियानी रास्ता में जब काई कबीले के लोग सफर करते तो जान या माल लुटने का कोई डर नहीं होता था। इसके बरअक्स इनागोल का तैकफूर आया निकोला तुर्कों के लिए अपने रास्ते बंद कर देता और उनके जान और माल को नुकसान पहुंचाता था और दूसरे इलाकों के तैकफूर को उस्मान गाजी के मुतालिक इश्तियाल दिलाता और उनके साथ मिलकर सोगूत और डोमिनिक पर कब्जे का प्रोग्राम बनाया और एक फौज तश्कील दी, जिसका नाम मुत्तहदा बाज़ंतीनी फौज रखा। नाजरीन, इस बात को समझ लीजिए कि उस्मान गाजी की जागीर जंगी लिहाज से इंतहाई खतरनाक जगह पर थी, जिनकी जागीर के शुमाल में बिलीजिक, यार हिसार और इज़निक के किले थे। मशरिक में हरमन काया और कराचा हिसार और मगरिब की तरफ इनागोल, किस्टल और बुरसा के किले थे। उस्मान गाजी का आया निकोला से सामना 1284 ईस्वी में तब हुआ जब उन्होंने आया निकोला और दूसरे तैकफूर की मुत्तहिद आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी। इस तरह उस्मान गाजी ने बतौर सरदार अपनी जंगी मुहिम्मात का आगाज 1284 ईस्वी में किया। इस जंग में उस्मान गाजी के पास 70 जंगजू थे और आया निकोला के पास एक बड़ी तादाद थी। इस जंग में उस्मान गाजी को शिकस्त हुई और इसमें साउची के बेटे बेओजा शहीद हो गए। इस जंग को अरमनी बेली की जंग कहा जाता है। अरमनी बेली जंग की शिकस्त का बदला लेने के लिए उस्मान गाजी ने 1285 ईस्वी में 300 मुजाहिदीन इस्लाम के साथ कलोचा हिसार किले का रुख किया, जो कि इनागोल शहर से 12 या 13 किलोमीटर दूर था। उस्मान गाजी ने रात के वक्त इस किला पर हमला किया और फतह कर लिया। इस किले की फतह पर आया निकोला भड़क उठा और इसको ये बात हरगिज बर्दाश्त न थी कि रोमन किला पर एक तुर्क मुसलमान काबिज हो जाए।
اس لیے آیا نکولا نے کراچا حصار قلعے کے تیکفور سے اتحاد قائم کر لیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ کلوجہ حصار قلعہ واپس لے کر ترک مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب لڑائی کا میدان سجا تو عثمان غازی نے تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ بازنطینیوں کو ایک بار پھر شکست دی اور کراچا حصار قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کو کراچا حصار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آیا نکولا نے ایک منصوبے کے تحت عثمان غازی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہرمن کایا کے تیکفور خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور عثمان غازی کے دوست بن گئے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں عثمان غازی کو آگاہ کر دیا۔ ناظرین، یہ سازش کچھ اس طرح تیار کی گئی تھی کہ بلیجک اور یار حصار کے حاکموں نے اپنے بیٹوں کی شادی پر عثمان غازی کو مدعو کیا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب عثمان غازی قلعہ میں آئے گا تو اسے گرفتار کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ عثمان غازی کو جب اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے 40 جنگجو خواتین کے لباس میں قلعہ کی جانب روانہ کر دیے اور یہ مجاہدین جب قلعے میں داخل ہوئے تو شادی میں موجود تمام افراد کو گرفتار کرنے اور قلعہ کو فتح کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں ایک عورت قید ہوئی جو یار حصار قلعے کے تیکفور کی بیٹی تھی اور اس کا نام ہولا فیرا تھا، جس کا نام بعد میں عثمان غازی نے نیلوفر خاتون رکھا اور اس کا انتخاب اپنے بیٹے ارحان غازی کے لیے کیا اور ان سے ایک بیٹا جس کا نام مراد اول تھا وہ پیدا ہوا۔ عثمان غازی نے کلوجہ حصار اور کراچا حصار قلعوں کی فتح کے بعد ایناگول کے تیکفور آیا نکولا کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ 1286 عیسوی میں لڑی گئی اس جنگ کو ڈومینک کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ کے اندر عثمان غازی کے بھائی ساؤچی بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو فائنل شکست دینے کے لیے ترگت الپ کو بھیجا تاکہ وہ ایناگول کا محاصرہ کر سکیں اور پھر بعد میں خود بھی شریک ہوئے اور اس قلعہ کو بھی فتح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ علاقہ عثمان غازی نے ترگت الپ کو عطا کیا اور اسی لیے ایناگول کے پہلے مسلم امیر کی نسبت سے اس کا نام ایناگول سے ترگت رکھا گیا۔ تاریخ میں آیا نکولا کے متعلق یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اس لیے اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔